Okay, what's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you, and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today, we're gonna see different types of idioms. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ አባባሎች እናያለን። ኦኬ ለረስ ዳይቭን የመጀመሪያው number of number of number of ማለት ብዙ ለማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ጓደኞች አለኝ። have a number of friends have a number of friends። ሁለተኛው foreign tongue foreign tongue foreign ማለት ውጪ የውጪ foreign ትላለች። foreign tongue ማለት የውጭ ሀገር ቋንቋ በጣም የምወደው የውጭ ሀገር ቋንቋ እንግሊዝኛ ነው ስትሉ my favorite foreign tongue is English my favorite foreign tongue is English ሶስተኛው foreign soil foreign soil foreign soil ማለት ደግሞ ውጭ ሀገር በጣም የምወደው የውጭ ሀገር አሜሪካ ነው ስትሉ እንደምትሉት my favorite foreign soil is America my favorite foreign soil is America you're gonna say foreign soil ቀጥሎ ያለው foreign to me አዲስ ሆነብኝ የማላውቀው ሆነብኝ ስትሉ foreign to me ፈተናው እኮ የማላውቀው ሆነብኝ ወይ ደግሞ አዲስ ሆነብኝ the exam is foreign to me ትላላችሁ stay blessed